मयूरभंज जिला सांबादिक संघर वार्षिक उत्सव बेतनटी महाविद्यालय ऑडिटोरियम रे अनुष्ठित हो जाइछि। मयूरभंज जिलार संघ सभापति अरुण कुमार तांकर सभापतित्व रे अनुष्ठित प्रथम अधिवेशन रे पूर्वतन राज्य उत्कल सांबादिक संघर सभापति मनोज दास, पांच पीढ़ उपखंडरू उमाशंकर दास, बामन झाटी उपखंडरू सौरभ पट्टनायक, कप्तिपदा उपखंडरू संतोष बाछिनी, बारीपदा सदर उपखंडरू निहार रंजन बेहरा, प्रेस क्लब 24x7 सभापति हरिश्चंद्र नंद गोस्वामी उपस्थित रही ग्रामांचल रे कार्यरत सांबादिक मानक विभिन्न सुविधा असुविधा बाबद रे आलोकपात करथिले। एथिसहित समस्त सांबादिक मानक प्रति आईनगत सुरक्षा, वृत्तिगत सुरक्षा, पेंशन और मृत्यु बीमा उपरे राज्य सरकार दृढ़ पदक्षेप नेवा पई दाबी करा जायतिला। सांबादिक चिन्हट प्रक्रिया करा जाई श्रमिक श्रेणीर मान्यता देवा पई अंगीकारबद्ध हेबाकू पूर्वतन सभापति दास दृढ़ भाव में उपस्थापना करथिले। कार्यक्रम द्वितीय अधिवेशन रे अतिथि भावे मोरडा विधायक राजकिशोर दास उद्घाटक भावे जोगदे कार्यक्रम को अनुष्ठानिक भावे उद्घाटन करथिले। मुख्य अतिथि भावे राज्य संस्कृति और पर्यटन मंत्री अश्विनी कुमार पात्र, बेतनटी महाविद्यालय पूर्वतन अध्यक्ष रमाकांत सिंह, शिक्षाविद पूर्णचंद्र बुगुड़े, समय चक्र संपादक सर्वेश्वर जेना प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव में जोगदे सांबादिक मानक सुरक्षा उपरे गुरुत्व देइतिले। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ସାହି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର କୁନି କୁନି କଳାକାର ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସ୍ୱାଗତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ କୁମାର ବାବୁଲି ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ପୂରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦାବିଗୁଡ଼ିକକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକତା ପାଇଁ ବାମନ ଝଟି ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଲଳିତ ମହାନ୍ତି, ପାଞ୍ଚପିଢ଼ି ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଦିलीप ସାହୁ, କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରୁ ନେତାଜୀ ରଥ, ବାରିପଦା ସଦର ଉପଖଣ୍ଡରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ବେତନଟିରୁ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିलीप ପ୍ରମାଣିକ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମିଳା ପଣ୍ଡା, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଜୟ କୁମାର ପାଲ, प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में पूर्वतन लोक संपर्क अधिकारी रवींद्र नायक, अनुष्ठान प्रेमी विकास सेठी और प्रकाश बेहरा को मानपत्र सह संबर्धित करा। तपन कुमार पति मंच परिचालना करथिले। शेष में निहार रंजन महापात्र धन्यवाद अर्पण करथिले। मयूरभंजरू जसवंत परिड़ा रिपोर्ट, संभव टाइम्स।